Hello guys. Ito vlog natin is maliit lang. Aray! Give me your arrow. Give me. I want to eat. Sakit yan. Target mo ang sakit Kaya kagak yung kawaii. Ang cute guys. Ang cute to. Kapatid ko. Kamukha nyo. Charap. Hey, Diyos. Sino kamukha nyo sa aming dalawa? Tita! Aman. Vloggers. Tita, halo-halo ta. Ayo. Tirit. Ya. Uy, naka-vlog kami. Kiss ate. Kiss. Di ba hug? Ano ate? Hug. Hug ate, hug. Oh, hug ate si ate. Uy. Oh, panimula na naman. Sino yan? Si JD Cute. JD Kuyut. Oh, hug ate anay, hug. Look. Ano ginagawa? Darno! Di ka ba to? Darno! Anong ganun? Uy, Diyos ko! Bigat pa naman. Ay, no. Uy, ginagit pa naman ng tik-tik. Uy. No. Sino yung umiyak na bata na yan? Doraemon? Ayan, umiiyak. Opo. Gusto na talaga mapabida sa video, oh. Bida talaga to si Jollibee. Si Jollibee kasi tawag namin yan, eh. Si Jollibee. Si Jollibee, pabida-bida ko saan sa pumunta. Pag ikaw na utog dyan, iiyak na naman. Appear. Mag-appear yan, guys. Appear. Ay, kaya nyo yun? Kaya nyo? Hug ate, anay. Hug ate. Ayaw niyo mag-hug? Okay, di wag. Tulog na. Kaya hanggang dito na lang vlog natin. Paalam.